بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم. bandiraɓe musidɓe julɓe tedduɓe ka mojobere barkinande alhiwaru bayna salafiyati wa sufiya. Mi ɗo calmina on fo e moɗon salminago islam. miɗo juuro on, miɗo ñagano on moƴƴere. miɗo wiya on assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. haray mojobere meɗen teddunde barkinande nde mi wayriga seeɗa tawde hari jonde nden hino fanɗi, cellal ngal hino raɓɓiɗi. mi wayri nder ga seeɗa. artugol an ɗo mi nani yewtereji heewɗi nder ga sufiyankoɓe no kaala, mi nani yewtereji heewɗi nder ga sunnayankeɓe no kaala. haray fa jazallahu kulla mukhlisin khairal jaza. kala mo andanɗa hoore maɗa o yewti yewtere ɗo tawi ko laɓɓinanɗo Allah tabaraka wa ta'ala, yo allahu subhanahu wa ta'ala yoɓumo ko moƴƴi en joddi. mi ñaganike mo moƴƴere ka Allah. haray en serata hiɗen andintina wonde yo yimɓe ɓen wattan haqqil moƴƴa moƴƴa, anda ko honto woni mawadi ul khilaf. mawadi ul khilaf ma an matul khilaf ko e honɗum wonɗen yeddodirde, ko e toɓɓe honɗe wonɗen e lutodirde. yarli sunna yankejo, salafiyankojo e sufiyankojo beta ɓe no yeddodiri fi la ilaha illallahu, bete ɓe no yeddodiri fi astaghfirullah, bete ɓe no yeddodiri fi salatu ala nabi. ɓe wiya la. ko ɗum waɗi min falsafatil kalam, ka waɗugol philosophie junnita haqqillaji yimɓe ɓen. sufiyankoɓe ɓen heɗon abboro wonde sunnayankeɓe ɓen ɓe jammuɗon ko jammuɗon kon alwahabiyuna hiɗon wi'a wonde ɓe yiɗa la ilaha illallah, ɓe yiɗa istighfaru, ɓe yiɗa salatu ala nabi. wasi ha hande on nani goɗɗo no waɗa on inkar, ma wasi ha hande on nani goɗɗo no waɗa on naqdu, ma wasi on nani ha hande goɗɗo no waɗa on raddu, ma ha hande on nani goɗɗo no haɗa on wi'ugol la ilaha illallah, ma wi'ugol astaghfirullah, ma wi'ugol ni jangugol salatu ala nabi. laysa huna mawdi ul khilaf. hina ɗo woni nokkure lurral ngal, wona ɗo woni nokkure majjere moɗon onon sufiyankoɓen. bal ko nizamul bid'i ko ɗum waɗana kon, an-nizam al bid'i ko ɗum waɗana kon. tawi ma anzala Allahu biha min sultan, huna al mushkila. ko ɗo probléme o woni, ko ɗo khilaf on woni, e ko ɗo majjere mon nden ari onon sufiyankoɓe tijjaniyankoɓe. si en wattani haqqil ko seeɗani yewteten, si tawi hiɗen laɓɓini fondoji ɗin, si en yewti seeɗani en yi'ay gonga on. miɗo nana goɗɗo go hino woro warannoga, haalagil no ɗuuɗi, wiyeteɗo dem o himo wulirano o faalira, yuridan yusaddiq al abatil, mo faala penale tappale ko woni kon ka tijjaniya yo ɗum woni gonga. acce yewten fi salatul fatih, yewten fi jawharatul kamal, yewten fi salatuji bidiyayankoji ɗi ahmed tijjani yira ɗin. wota yewtu fi ko Allah yamiri, alkalimatu tayyiba, alkalimatu musharrafa, miftahul islam, kalimatu tawhid, kalimatu iman, la ilaha illallah muhammadur rasulullah, eɗen wiya sallallahu alayhi wa sallam. ɗum ko kalimaji ɗi en yeddodirtake kadi fi ɗum. yarli julɗo wiya la ilaha illallah, mbete julɗo si woodi mo wiyata la ilaha illallah, ko wiyete ngoɗo diina makko sella. ko honno diina goɗɗo selliri ɓawo la ilaha illallah? ko honno neɗɗo mo andanɗa hoore ma ko khatta, ko muznib, ko honno wawi wurirde tawi o watta istighfar?
ko honno neɗɗo mo andanɗa hoore ma bete goɗɗo wawi wurude tawi ko muznib ko mufti. annabi sallallahu alaihi wasallam maki kullu ibn adama khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. ko honno oɗo wawi wuridde tawi o watta istighfar, ɗum wawa wonde. ɗum wawa wonde. salatu ala nabi o salatu mo andanɗa hoore ma Allah e malaikaɓe mum ɓen juuli e oɗo nelaɗo. inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. أخبرنا الله تعالى بأنه وملائكته يصلون على النبي. الله عندني إن كان كوي ملائكة بمكو بجولا يدو النباجو. ثم أمرنا بذلك إن كدي يمر دنو يا أيها الذين آمنوا نداء الاحترام للمؤمنين. الله بياري يا أيها المؤمنون يا أيها الذين آمنوا أي المتصفون بالإيمان. wi'e onon kadi konko Allah juuli e nelaɗo ɗon onon kadi juule e makko. idan ɗo en maraɗo ka yeddodiren fi salatu ala nabi ko fi hen ɗum pottinan ɗon salatu ala nabi salatul ibrahimiya ɓawo ayeji ɗin jippiki ka suratul ahzab. sahaba ɓe landike nelaɗo ɓe maaki arafna bi anna allaha malaikatahu yusalluna alayka wa umirna an nusalli alayka fa kayfa nusalli alayka ya rasulallah. minen de min andi Allah no juula e ma, malaika makko no juula e ma, malaikankeji Allah no juula e ma, min yamirama juulugol e ma. nelaɗo ko honno min juulira e maɗa. nelaɗo maki qulu wi'e allahumma salli ala muhammadin. nelaɗo janni ɓe salatu al ibrahimiya. ahmed tijjani e majjere makko, ahmed tijjani e fenale mum o acci ɗum ɗon fop o ari o moƴƴini salatul fati. ma muhammadul bikri e tanaji muɗum e kawarisuji makko e ma asamo addani julɓe ɓen on ko honno oɗo walli fori salatul fati o acci ko nelaɗo janni sahaba ɓen kon. o yilti kadi o wi ɗum ko wahayu. ahmed tijjani kadi ari tappi tappale penale ɓurɗe ɗen ɗon. on ɗon kadi wi'i wonde lawol gotol salatul fatihi lima ukhliqa ta'adilu hino fota. e janguɗo qur'ana ujunaji 6 guluji 6 6000 fois. e joni noon onon accuɓe salatul ibrahima ɓen ƴetti salatul fati e wi'uɗo falaka salatul fati on ɓay ɗum ɗon ko fenande ko ɓawo nelaɗo ɗum ari. fadailuji ɗin kadi e muɗum la yuqal ija haqqil jaɓataɗi. on ɗon ko salatul ibrahima on tun gollitirta ko honno wirɗon oɗo wonde na o juulowo e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam. idan haray wattane haqqil ayyuha sufiyun, wattane fondo, wattano haqqil e yewtereji monɗin. ɗon nama hallul khilaf wona lurral non. la ilaha illallah astaghfirullah istaghfiru rabbakum e ko waywa muɗum e salatu ala nabi ɗon nama hallul khilaf hakkundeji meɗen. hiɗon andi kam hallul khilafa won ɗon kaka bidiyaji moɗon e ka shirkuji moɗon e ka dalalat majjereji ko wonduɗon kon. kono noon fo e muɗum haray en arti kadi inchallahu hiɗen aynitude en heɗoto audio ji ɗin. musidɗo meɗen yewti ga joni himo kala musidɗo meɗen wontirɗo Mauritanie tañini ceerno Abdoullahi emo jogui numéro al 55 98. yewtereji makko go wallahi hiɗi feewi kono yewtereji makko go kadi hiɗe ngalɗa tun. ceerno Abdoullahi wallahi julɓe ɓe yeddodirtade fi jantagol inde Allah ko yeddodirte ko fi ko honno Allah jantorte. ɓay ɓuri andude dewal fuu ko annabijo sallallahu alaihi wasallam huwa a'lamul ibad bi rabbil ibad a'lamun nasi bil ibada. nelaɗo woni a'lamul fuqaha wa ashraful ulama wa khairul bariya. kanko ɓuri teddude ɓuri kala tedduɗo, kanko ɓuri andude kala andinaɗo, kanko ɓuri tago Allah fo moƴƴude fof e tago Allah ngun oɗo ɓuri. ko oɗo rewiri Allah ko rewiren ɗum Allah ko ɗo woni probléme mo gon onon on wi'i ko koko moƴƴinana ɗon, ko iwi e penale, ko andanɗa hoore ma sella e bindi, ko ɗum faala ɗo yo Allah ɓattore. ko ɗum woni mahallul khilaf. wallahi e yeddodirta fiisi yo juule kono noon no yeddodire ko honno juulirte. en yeddodirta fi yo qur'ana jange kono noon no yeddodire ko honno qur'ana jangirte. wa kadhalik en yeddodirta si tawi inde Allah nden ko yo jante. allahu rabbuna jalla wa ala la budda an yuzkar.
Allah ko be o jante heɗen nani qur'ana no wi'ay innama almu'minuna alladhina idha dhukira allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Allah no wi'ay uzkurullaha dhikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Idhan dhikrullahi na mahallul khilaf ko kayfiyatu dhikri on none dhikru on e ma'na dhikru on. نعم الكيف والزمان والعدد والنوع كدوني محل الخلاف كون أهل السنة والجماعة السلفيون امودون non be do sufiyankobe. Donc ana unabbihukum mido wada non do tanbi mido finnindina haqqilaji mon di yon andu wonde ko do woni mahallul khilaf on wana fi yo Allah rewi woni mahallul khilaf na don yeddondira ko fi no Allah rewirte non dum non koy hore majjere won don o wiete do dem mo hela ayeje sifa fattabi honno de wattabi menda honno ayeje mo ƴetta ayeje de nelaɗo yamira de mofte den fo yamira ayawal hongal qur'ana jippi ahmed tijjan fenuɗo hayka dambe mum hatta fi nasabihi o wi ko tanirawo nelaɗo tayle ɗum yi'aka e bindol bal ko kanko wi ja'ani fil manami fa sa'altuhu an nasabi fa qala anta ibni haqqan. onon o yii goɗɗo no wonira ɓiɗɗo goɗɗo koyɗol ahmed tijjan ko woni tanirawo nelaɗo ko koyɗol ɗum wona ko selli o hendi oɗo wirdu nisam wirdu makko on yagazata lama naman annabijo fatinoki kanko mo wuuri modi woton waɗu falsafa wil e ka dina philosophie wil mere wil haɓɓito ɗon fenande wonay gonga. Tamahalu tafakkaru tadabbaru haray ko ɗum ɗo min mi wi en inchallahu mi arto e moɗon kadi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ceerno Ousmane machallah miɗo calmine. Ceerno Ousmane miɗo juroma miɗo ñaganoma moƴƴere miɗo toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah moƴƴi battane maɗa. Musidɗo julɗo tedduɗo ida suusi reedu e hoore gonga jara'atun ala dalil ko seydna aliya makuno koy yo gorko wonu suusuɗo reedu e dow non hara koye hoore dalil hara koye hoore gonga ko Khalid bun Walid makuno kon radiyallahu anhu o wi Allah wata ɓuttin ɓernde ɓiɗɗo gorko hula reedujo. Allah si ɓiɗɗo gorko woni hulɗo reedu wata ɓuttimo ɓernde. Ceerno Ousmane mi toriki Allah tabaraka wa ta'ala yo Allah moƴƴi battane ma on. O neɗɗo mo hewɗa atakude ɗo yewta ndasi ko Umar Dem o wiyete o ko fenowo wallahi o ko fenowo himo fira ayeje qur'ana firoji bonɗi himo janga hadiseje waɗa ta'wilatji makko himo wowla haalaji ndaru fenande makko go feƴƴunode ɗo e hoore Cheikhul Islam Ibnu Taymiya kanko tigi o ƴetti ɗerol ngol o télécharge ngol o addi page on tawi no o wowliri non e no windori non wona gotum awa o a yewtimo yewtere audio mago no feƴƴi ɗo yo nde laaɓan Umar Dem hiɗen duwa añude Ahmed Tidiane hiɗen duwa añude Ahmed Tidiane hiɗen duwa mo huɗude ko gonga ma Ceerno Ousmane o lorri leñol men o tampini leñol men o haɓi en enen fulɓe wallahi fulɓe Nigeria fulɓe Burkina fulɓe Mauritanie fulɓe Mali fulɓe Sénégal fulɓe Guinée fulɓe Fuutaji Ahmed Tidiane haɓi en o lorri en o tampini en o woni sabu bonɗo leñol men woɗɗodiri e diina annabijo sallallahu alaihi wasallam kanno ka arduno non islamu kama ata ilayna no islamu on ardirno non e meɗen ko o wayli ɗum ndaare non haray ndaron géographie on leydi ka o heɓa ɗon leydi ka o moƴƴini nde fenande ɗon e leydi ka o wuuri ɗon haa ka o halki ɗon si on ndaari ɗe leyɗe ɗon a tawi ko ɗe leyɗe les pays interceptoires du continent africain e continent Asie on ko jibinaɗo Algérie mawni hakkunde Algérie e Maroc e Misra
yangi hakkunde ɗon naati e laawi suufiyankoji attinoɗi naata ka qadiriya yalta naata ka shaziliya yalta naata ka timsaniya yalta naata ka yazidiya yalta naata ka shi'iraniya yalta o naata e laawi pankareji probléme ji e dégaji ko rondi kon kala laawol ngol o yalti ɓe raɗomo e maggol. Jange tariha Ahmed Tidiane o waɗano exil Algérie o raɗano sabu laamu ngun haawi penale makko ɗen laamu ngun haawi bonkiki o addikin ɓe waɗi mo exil ko noon kadi laawi suufiyankoji ɗi o naatɗi fof e mum o yaltuno e majji ndaare jawahirul ma'ani ka mukaddima ceerno maɓɓe wiyeteɗo Sha'rani ndaron no o jindiri noon kanko Ahmed Tidiane o dogi hari Ali Harazim filli ɗi konguɗɗo no naatiri e laawi o yalti o naatiri e laawi o yalti fi hen ɗum kala laawol ngol o naati e mum ɓe tawa oɗo na neɗɗo wonda duwaɗo wondede ɓay noon homo falana islamu bone o sakkitori noon sincugol laawol makko wiyetengol tijjaniya ngol o feni e mum wonde nelaɗo ari mo yagazata lamanaman kene teɗɗam wonaɗo e ngol jonnimo ko jonnimo kon o acci ɗon salatul ibrahimiya mo nelaɗo holluno sahabaɓe ɓen yoɓe du'oranɓe on o moƴƴini oɗo o ƴetti oɗo salatu mo muhammadul bikri moƴƴini salatul fati o moƴƴini oɗo ko noon o moƴƴiniri bidiyaji e majjereji o bugi ka diina yimɓe men enen fulɓe haaloɓe fulfulde gila marwa gila cameron gawndere ha memoy Rwanda tutsi e tutsi ha ngardiri noon central afrique fulɓe ɓen ko yiɗuɓe diina lasli mawɗo pullo on jeer hisnay mawɗo wurunoɗo misra oɗo pullo ko neɗɗo yiɗunoɗo fi Allah okkaynoɗo moƴƴunoɗo ɓernde isan enen koye ɓi yimɓe moƴƴuɓe ɓerɗe tijaniya on hewti mawɓe meɗen jaɓiri ka rerɗugol ka yiɗugol maɓɓe heɓugol moƴƴere gandal iwtiri ɓaawo laaɓani ɓe wonde ɗum ɗo ko mere buy acciti buy kadi ɓay wowti woni tun e nder muɗum miɗo mari musidɗo kotirawo sa landike mo fi Ahmed Tidiane ko en tamo ko kafir sa wi yo du'o so du'ike ha juuti o andata ha o du'oro salatul fati o wowtino o wonno e muɗum ha o woni mukaddim o woni jonnowo wirdu tawi joni ko jonnowo hande kadi na o ɓeyditanteɗo ko jonnowo yimɓe o acciti o yifenannen kono nangimo ƴiƴanɗan kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun haray ceerno ousmane koya ɓeydu wakkilade wota ɗeñƴo wota hulu ngol lawol ko merewol qul lan yusibana illa ma kataba llahu lana heɓata en sina konko Allah muyi heɓa en haray mi wakkilima mi weltanike ma mi du'anike ma mi ñaganike ma moƴƴere woɓɓe hay ƴettuno hiɗa andi audio ji ma waɗi ka Facebook waɗi vidéo ji sakiti min iwtiri ɓaawo mi waɗi taalik mi yeeti yimɓe ɓen anko a hombo sahibul haq hamilul haq rajulul haq ko a jon gonga ko a rondiɗo gonga ko a gorko ɓiɗɗo gorko jon gonga hara inchallah eɗa weltana hiɗa du'ana assalamu aleykum wa rahmatullah وما أرسلناك إلا رحمة ونا رحمة hanino awawino sellinde kam karfeje qur'an hanino awawi sellinde karfeje qur'an ɗo haalama nan ɗon min de ko min nani an Ibrahima Sall min nani aɗa haala mbiɗa nene maɗa wiima ya har min ƴattade woɗɗe ene ƴatto ɗum e WhatsApp hennama wonde ene ƴatte e WhatsApp mbiɗa nene ma haali ɗum noon tagi hankadi a acci ƴattade ha hande aɗana rewe jennoro waha benke kay fasigagal e wonde basi ɗum kay yaltata e moɗon ɗum min nani aɗa haala de kalta nde kadi mi tawaka kono noon mi nani aɗa haala ko an haali ñanden kadi kaltanmami ɗum a wi wonde aha ko miñe
nawani nene ma henni ɗum nene ma noon wi nani aɗa ƴatto ene ƴatte e whatsapp wata wattu ɗum ko an haali wona goɗɗo haali ha hande namdal ngal ina ɗon ثم الصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين so tawi ko ay qur'ana ko Allah haali kalna kam so nulaɗo haali kalna kam so goɗɗo haali kalna kam ɗum ne raɓɓiɗi wona hunde junde no feewi ala wona hunde junde no feewi alhamdulillah 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 sokala mon ko yon gartu e deftere Allah sunnatur rasul muhammadin sallallahu alaihi wasallam yo on gartu e ɗoftade jinnaɓe moɗon ene hanade julɗo kala gaccon ko biskitton ko ceefitton ko so tawi noon ko ɗarugatu tijaniya mbeɗi sikki hono dalillaji muɗum gasata ko Allah wi fa ida qadaytum salata fadhkuru llaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum alhamdulillah ɗo gonɗon en gonirɗon fof kebbine zikrullah min jettiri ɗum Allah min jettiri ɗum cheikhna ahmad tijan radiallahu taala anhu nulaɗo muhammadin sallllahu alih wa sallam pacciro haal jomiraɗo subhanahu wa taala wi la yaqudu qawmun yadhkuruna allah illa haffatum malaikatu ghashatum arrahma wa nazalat alayhim as-sakina wa dhakarahum allah fi man indahu aw kama qala sallllahu alih wa sallam rawahu muslim wa tirmidhi wa ibnu majah alhamdulillah ɗo de woni ɗariga tuttijane e ngol namdiɗa ngol a jarama noon seydi sall yo Allah ittane ndeɗo tondede kaldaɓe poɗɗa haaldude kala ko poɗɗa haalde mbasa yaade tan aɗa arta e dow mere meƴƴelde kadi tinnoɗa e karfeje qur'an ɗe sa wawa deƴƴa nulaɗo wi man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut Allah wi qulu linnasi husnan alhamdulillah alhamdulillah ko ɗo de tijani en kagal fawa الاستغفار صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم كلمة مشرفة لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه السلام الله جارم صل ما شاء الله ceerno abdoullahi mi anda honno wiyeteɗa miɗo juuroba miɗo salmine ceerno ruttito yiltito e ko janguɗa e ko jangata dartoɗa jikkuji maɗa pesa hoore maɗa e finde maɗa e qur'ana e sunna hiɗa joganilan sifa goto sifaji ɗiɗi miɗo hayni e maɗa sifa yiɗugol diina ɗum kan yalla ɓeyde kono miɗo hayni e maɗa sifa mawnintinare takabbur hiɗa yewta yewtiriji o yatuma mi wulno ɗum ɗo wiyeteɗo dem o ari o faljiti goɗɗo e qur'ana tawi himo faminkini mo andi qur'ana o anda qur'ana ko jangoto qur'ana kon sella few an tigita o ɗe ayeje ɗe wonɗa wide ɗo to oɗo mo wonɗa wide ɗa hombo yetima ɗano e arabu ɗa ɗiɗu hal fere ɗa ala e arabu هذا القرآن أنزل بلسان عربي ده القرآن أريكون جيبيكو بلسان عربي مبين كوي دنجال عربو بانغونغال كدي بانغينانغال ونيكو قرآن جيبي حروف فاجة دين جيدي دي ما دين دي جيدي دي لولو دي دين بورد هداد دين كون نلا صلى الله عليه وسلم جانجيري قرآن كون طا على ندرتون idan ɗo ko jangi meɗen enen fulɓe halfere tentini enen fulɓe toronkeɓe fuuta toro heewi e ɓeɗo masinankoɓe e ñoronkoɓe e kayiyankoɓe e moftiyankoɓe ɓe jangirta to on ɗa eni fuuta jalo menen ga kadi wa kadalik eni en sénégal ton noon heewi wi'ude ɗo idan seɗa wi'ude goɗɗo himo nawni yo taw an hiɗan dikki ma wiya hiɗen nawni wiya hiɗen nawni ara wiyari hiɗa nawni jangima ko jangata kon sella ɗum ko nawmina takabbur
annabijo sallallahu alaihi wasallam no haɗi en ɗum la taltafit ila uyubi nnas wa tansa aibaka wota yeƴƴito ayibeji yimɓe yejjita ayibe ma an anti ko jangata ko sella et puis hadiseji kadɗa duufidira ɗo sifa hadise miɗo nani ɗa adda ɗo illa nazzalat alayhimul malaika bi tashdidi lizayi honto ngal ciddal ɗon iwi e arabu nazzalat alayhimul malaika حديث مسلي ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه هانك ويدهم إلا نزلت عليهم الملائكة ونا نزلت ونزلت أن هذا فالجودة على يوددون كرنا من مورو إبراهيم ابن أدهم وما كنوا وندنو جايكو حتى دعا قد جابو وي ɓe landike mo du'aji amen ala jabade o maki ko gonga ishtagaltum bi uyubi nnas wa taraktum uyubakum onon o watti joni yi'ugol ayibeji yimɓe on yejjiti ayibeji moɗon haray rutto ngon sengo mi nani kadi audio mago kadi a wi o wiyeteɗo Oumar mi anda honno wo o yoni yimɓe sunna ga e yimɓe sunna dogi mojobere nden majmu'a on ɓe sakiki kanko tu woni ga joni hombo woni suufiyankojo ma tijjaniyankojo momin saati hulde awan ata hadda an miɗo falama teɗade acci ɓayɗa hooli hiɗa jangi min mi jangami mutaki acci waɗen mawdu nukta waɗen hiwar e dow on nukta ɗon kala mawdu mo fala ɗon suɓe mawdu woni ko an woni ko monɗa mantude wiyeteɗo Oumar ɗon mo wiɗa raɗi ke yimɓe sunna ɓe nga wano min ko téléphone am bonno e kadi har miɗo occupi miɗo e dawra miɗen jogino dawra takwinul aimma wa du'at har miɗo e on occupation ɗon miɗo tamƴini kadi wano ceerno sal kadi haray kanko kadi haray ko occupation ji goo ko ɗum wayrini men nga kulol hombo suufiyankojo meɗen andi koye mere wonɗon meɗen jangi on mere mo wonɗon e muɗum o refti Allah no holli men gonga koye ɗum wonnoɗen en fop joni acce waɗon mawdu so tawi ɗon hooli hiɗon jangi hiɗon hooli hiɗon andi ko woloton kon waɗane en mawdu wiyon hadal usbu natakallam an hadal mawdu hey joni nde ɗo yontere ko oɗo mawdu yewten fi muɗum salatul fati no sellika sella jawharatul kamal ɗum no hana do orede ka hana ka do orede tijjaniya ko kufrun kana kufrun wano non hara mawdu no wodi yewten jama on nafitora ɗum haray min ko ɗum mitorima minen men ɗen ƴota ko min hulata on few assalamu aleykum wa rahmatullah ceerno Ibrahima wojere nde ƴoƴi nde ko ladde fayi ana namnama a wi ala mum bo'itha rahmatan lil alamina ko aya qur'ana on aya holto woni cimoje ceernajo o namnimama a ronkama yo ar hen so ɗum ɓenni ko namnotoɗa ko zicre ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam koye mum juulete ko Allah yamiri en juule nelaɗo ko ɗum woni wirdu o Allah wi ko ya ayyuha alladina amanu sallu alayhi juule e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam salatul fatih ɗum woni julde nelaɗo salah sallam salatul ibrahima ɗum woni julde nelaɗo salah sallam salatuji amasso en ɗi ɗum woni julde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɗum woni tijani onon mbinoɗo ko man ahdatha fi amrina hada ko ni nelaɗo ma laysa minhu ɗum ɗo ko minhu ko jiɗɗon yaltinde ko ganduɗa ko ma laysa minhu ɗum ɗo noon ko minhu ko ɗum woni tijani ɗum ko minhu eyyi ko mbimami lam ya'ti tijani lam ya'ti bi shar'in jadid innama ata bi fahmin jadid tijani addani hunde hesere ala o siftin ko nelaɗo haalno o siftin ko Allah yamiri ko ɗum woni tijani ɗum woni asli maggol sa puusino ha ɓaggima e ɓurano woppa ɗum yeeda eyyi ɗum woni wona ɗum ummini on noon yedde andude asli lawol tijani e qur'ana wona ɗum ummini on ala ɗum ummina on so tawi a yiiɗi andude asli maggol kay andu asli maggol ko yamirore Allah ko Allah wi e julɓe juule nelaɗo enen en gari en juule nelaɗo allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih juule nelaɗo haqqa qadrihi fodde nelaɗo de wona fodde ibrahima de ɓurno ɗon waɗ fodde nelaɗo sala nelaɗo ɓuuri ibrahima ko ɗum ɗo woni asli lawol tijani wahabiyanke noon namnoto hunde kalana ɗum fala ɗemgal fala haqqille muɗum wan noon ko nelaɗo haali gasi ewa jomum hayso faami Allah hokkata ɗum kadi jabde
ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. السلام عليكم ورحمة الله. ما شاء الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. إخوة الإيمان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا. mi wasike hoore an kulol Allah. Ene ceerno an o momi takki hondu e dow numéro mum ɗo, numéro sakkitorɗo 6714. wallahi mi yiɗa jantagol inde sahibul batil rondiɗo mere, mi yiɗa wolugol inde ɗum, kono ko en siɓɓe, ko en bandiraɓe, ko be yewten, ko be landodiren, ko be famodiren. si ɗum waɗari en hayray. haray a jarama nde yewtere maɗa ɗo wi'uɗa Ahmed Tidiane o addari sharia keso, ko addi ko faamu keso. mijitinde yewtere maɗa ɗo ko honno sendidirita hakkunde sharia on e faamu sharia on. yarli sharia on aru feere, faamu sharia on ari feere. si tawi a wowlingol konngol ɗo haray saddaktal yahuda, aray a gongini al yahudankoɓen, kamɓe ɓe wi yaafo ɗon miiɗa wowlugol ka haala yimɓe janamɓe e nder yewtere meɗen ga, ko soit mi wola pular ngal ma mi wola luga rasmiya lil islam on woni arabe on, kono yaafo ɗon ɓe wi nul ne peut comprendre la Bible, nul ne peut comprendre la parole de Dieu sauf à l'aide du Saint-Esprit. ɓe wi goto wawata famude daaluye jomiraɗo on ha o wallitoro ruhul qudus on. ɓe landi gando maɓɓe goo no wi'e Shaul Paul. ko honno non neɗɗo heɓirta aide du Saint-Esprit? o wi à sa compréhension de son temps, heɓugol faamu makko on e fewndo makko ko ɗum faaminay ma kon ko ɓoyuno. ene qur'anare nde qur'anare ɗo ko eden moƴƴinanta nde faamu ka ko faamu sahaba en ƴetteten e mayre, ko faamu salafu sali en ƴetteten e mayre. wa huwa alqadimu almunzalu, alquran ko kayre woni ɓoyunde tellinode, la yufham illa bi fahmin qadimin. qur'ana faamotako sina e faamu kiɗɗo kiɗɗo. idan sa wiɗo Ahmed Tidiane, an on min on ɓernde am ɓutti fi maɗa few, ceerno dem ɓernde am ɓutti fima. wi'uɗa ka arabu Ahmed Tidiane o addari sharia keso, ko addi ko faamu keso, ko ɗon non yanɗon. diina kan sharia on wonta keso, faamu makko wonta keso. bal diina kan sharia makka on ko qadima, faamu makka on ko qadim. ko faamu kiɗɗo mo nelaɗo e sahaba en faamuno diina kan on ko ɗum faamirten. e joni noon ɓeydeɗa landede non joni e dow nde yewtere ma ɗo hasal junun, acci ceerno addana men dalil salatul fatih ka alqur'ana. go su'alul awwal, addu dalil salatul fatih ka qur'ana. ɗiɗi, addan men e deftere sira, hara ko deftere sira tu'tabar, deftere tugortende andande alamiyan, ka nasab Ahmed Tidiane filla silsila minhu ila nabi sallallahu alaihi wasallam, gila e makko ha ene laaɗo wonde ko taarirawo ne laaɗo addani en nden deftere ɗo woni ɗiɗi. hey ko ayo dem addan men landal tammal ngal addani men dalil jawharatul kamal ka alqur'ana. nayi, addan men dalil o nizam wazifa e lazimi on e adaduji mum konko waɗete, addani men dalil e ɗum ɗo. jowi, addan men dalil ka Allah sifi fi Ahmed Tidiane hay woni damir mun kalab, hara yewtere nden nde fewta, mana hara ko sifana tasmiya, ka Allah sifi hara mbaɗi Ahmed Tidiane no sifa nder ton, hara na hay inde makko janta, addani men gotel e ɗiɗo. si a addi ɗiɗo mi jokkima ka Tijaniya. si ɗum wopi laaɓani jama on ka alhibaru bayna salafiyati wa sufiya ɗo, wonde sufiyankoɓen koye hoore batil wonɗon, koye hoore mere wonɗon. wallahu almusta'an. assalamu aleykum wa rahmatullah. eyi dhicru ene woodi dhicru zahir, dhicru lisan wa dhicru lqalb. dhicru mo ganduɗa ko dhicru ɗemgal,
e zicru ɓernde zicru ruhi e zicru nafsi ɗum ɗo fof ko façon ngaji zicruji eyyi joni noon Allah wi hadisul qudsi sa jangtimomi e dental jangtama dental ɓurgal ngal dental jangtiɗa kam ngal eyyi namdal ma nan ɗon jooɗi sa ari jaɓoɗa a jaɓota ko ha yawmal qiyamati Allah wi sa jangtimomi e dental sa jangtimi e hoorema mi jangtoma e hooram sa jangtimomi e dental mi jangtoma e dental ɓurgal dental ngal jangtiɗa kam ngal joni sa jangtidima e Allah naftarid ida dakarta ma rasulillah sa jangtima Allah e jangtudanoɓe e dental nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam a jangtima ɗon Allah hol dental ngal Allah jangtudoma ɓurgal ngal eyyi ɗum a wawa yiitu ɗum ha yawmal qiyamati yo Allah walluno yo Allah faabo neɗɗo so tawi Allah firlitiɗum e hunde jeyaka e hunde e annasu aɗawma jahilu wallahi ko gañƴon ko bonnitton ko mbiyaɗon yo bonnit ko so tawino on jaɓ wonde almuɓe mo on naftoro ko heewi ceerno Dem mi yiɗa mutoɗen miɗo addi ɗo lande miɗo faala ya jaabode addam min dalil salatul fatih ka qur'an ɗiɗi addam min dalil jawharatul kamal ka alqur'an tati addam min deftere andande nde aduna on rekonisi masalan ɗa andi joni sa wi ɗo sira suufi sunna en fof hiɗen gomɗini hiɗen jogi hiɗen janga hiɗen tuugo e deftere nde wiyetede siyaru alamin nubala lil imami zahabi onon wo suufiyanko wo sunna wo hiɗen tuugora deftere no wiye kanzul ummal deftere imam al hindi onon suufiyanko wo yimɓe sunna wo hiɗen tuugo e bangal tariha tarih ibnu khaldun onon suufiyankoɓe e sunnayankeɓe wo ka bangal sira hiɗen tuugoro deftere wiyetede tahzib sirat ibni hisham onon suufiyankoɓe wo sunnayankeɓe wo hiɗon tuugo e deftere sira wiyetede tuhfatu rijal fi madhil amjad hiɗa andi ɗum hiɗon andi ɗum hiɗen andi ɗum deftere hoolande andiraɗe wandeɗo addani e deftere wotere ka sifa tariha sira ahmed tijan gila e makko kanko min abihi wa ila jaddihi wa ila jaddihi al awwal wa ila jaddihi al maz'um ha e mama soro makko mo aaji o woni annabi meɗen muhammadin sallallahu alaihi wasallam addani en dalil ɗum ceerno Dem addani en dalil o nizam wazifa e lazim qur'ana ma sunna ka ɗum tindina adaduji e zamanu e kayfiya no wonɗo warrude noon addani en dalil ceerno Dem addan en dalil aya goto qur'ana ma hadise goto ka Allah ma nelaɗo sifi fi ahmed tijjan haysina inde makko nden o jammi hara ko damir ma sifa makko Allah addi e nder qur'ana ma nelaɗo addi e nder hadis si a addi ɗiɗo haray fa wajibun alayna no waɗɗi men on tuman jokkugol on ka tijjaniya sabu on tuman kala tultuɗo e tijjaniya on haray o waɗi takhalluful kufri haray o waɗi tultande keferakure haray men jokkete ka tijjaniya si ɗi woopi an tigi a nangi hoorema ay koko neɓuɗa wadde falsafaji e koko neɓuɗa fewnude penale e koko neɓuɗa ɗo cuɗingol haalaji ma e koko neɓuɗa ƴattagol ɗo yimɓe hande noon ala ɓigoy wi'uɗa ahmed tijjani oɗo addari sharia keso ko addi ko faamu keso lam ya'ti bi shari'atin jadidatin bal ata bi fahmin jadidin mi tañƴini nde ɗo yewtere ɗum ɗo wona iftira e dow maɗa wallahi ko an tigi wowli ceerno Dem en seedata a jabaki ɗi miɗo tori on onon musidɓe julɓe ka mojoɓe ga fop darne audio ji mon ɗin en fop frenen ha Dem jaaboɗe lande ɗo yandi sabi Allah so jaabi keɗe en feƴƴa yeeso. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ceerno Abdallah hare on jarama haray yo Allah subhanahu wa ta'ala yoɓ on ko ɓuuri e moƴƴude haray meɗen nafitonde konnguli mon ɗi moƴƴa haray si wiye ɗum noon kadi o tigi no jogui ɗo landal ko faala o landade
andi minen ga e juulirde ɓe ananda hoorema ko dijjani yankoɓe donc noon haray wano ka subaka si ɓe juulini subaka ɓe jaaray haray kadi ɓe weƴƴitani ɗuma lincum danewum manam ɓe ɗumanno ɓe jaara donc ɓe waɗa kadi micro ɗum ɗo haray kadi ka ɓaawa alansara haray ga vraiment ɗum ɗon hino ɓittini men moƴƴa donc hara on tigui susta hara kadi wowlude haray ɗum ɗon kadi ko honɗum kadi islam o woni ko wi e ɗum ɗon haray konko ɓe jarata ɗon ɓe waɗa micro konko yowodiri e banggal wasifa haray ɗum ɗon kadi ko honɗum ɓeytan ɗon ɗen e ɗum ɗon inchallah haray assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. ceerno miɗo salmito miɗo juuroma miɗo ñaganoma moƴƴereji miɗo toro Allah subhanahu wa taala yo Allah moƴƴin fi maɗa. A jarama nde ngallandal ngal landiɗa ɗo koko anini julɓe hewɓe tentini e ɗe leyɗe niɓɓitirɗe ɗiɗo bidiyaji e ɗiɗo majjireji ɓeɗo suufiyankoɓe ka sango sous région Afrique l'Ouest ɗo, Mauritanie en, Sénégal en, Mali en e nokkeli goo e Guinée Conakry ga. haray koko landiɗa ɗo hino jaali hino ɗuuɗi subaka juule tun kuraji ɗin fof ɗannine wanare bitiya yankore danere weƴƴite hakkude fulgere waɗe wirduji waɗe nokkeli goo wirdore microji nokkeli goo haysi wirdoraka microji ta ndum fijindaru maɓɓe on mere maɓɓe ɗon hino iida hino lorra yimɓe e nokkeli goo kadi wona ɗum kadi si salminama ko daragol luuka sonka wiyano beytude woro waranno mantore nelaɗo nde ala juɓɓudi mantore nelaɗo nde ala wiyete wasnu sabu mantugol nelaɗo no moƴƴi mantugol nelaɗo no yiɗa kono hara nde yewtere hinde yuɓɓi hinde yaltini mana nde bona ka yani honno qa'ida lugal arabiya on hara yewtere nden bonnari ɗum hara hino feewi e misal ɗe nana yimɓe no beyta muhayyab kam sayyidin fiha manutum bisayide ayu kalamin haza yewtere honde ni yewtere nde ala mana haala kan ko wola ɗon kon no moƴƴi kam sayyidin fiha manutun bisayyidin wa hasbuka bisiddiqi tilwa muhammadin a yewtere nde hinde laba kono sa addiri nde beyti façon go mana yewtere nden bonay e wasnul adabi hara ala qaida ala isan yewtere nden iwta wontugol arabu nde wonta goɗɗum go hara ɗi beytiji fof e noneji muɗum ko bidiyaji wopodirɗe sharia so tawi noon ala feere muɗum hiɗa lorrirede ɗum ɓay ala feere haray jogo mawqif wonde ko a yafaɗo ko a yafanaɗo sabu aya qur'ana on illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman a dolama naka ma wonɗa maka kama wonɗa kono ko mawɓe ma woni wadde ɗum ala doole e dow maɓɓe maka ka laamu iwri ala doole mum haray wona ɗon hino mette ka ɓernde maɗa ko a yafanaɗo ko a windanaɗo baraji windana moƴƴere so tawi corkun yalti ka wawa hadde rentinira konngol magol ma doole maɗen waɗu ɗum so tawi a wawata ma a wiya rentin adde fitna goo haray muñoɗa ɗon a ñaka nder ɓerde ma nelaɗo sallah sallam maki fa zalika adaful iman haray ceerno ko ɗum ɗo woni wasiyagon e banggue ɗum ɗo ta yiɗu ka ɓernde ma sa heeɓi feere haɗu si tawi haɗugol magol adda fitna terto ɗon a nanguitittake. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Assalamu aleykum aydan haray albarka buy Allah subhanahu wa taala ittu e bawgol makko yoɓa on ha welta ɗon haray albarka buy albarka haray kadi ha hin estike ɗon haray wonta kadi ella de on tigui juulata ka juulirde ɗon par ce que minen nde wonde haray meɗen janga binde ɗon kono ko hasi kon kamɓe attuto juulude wono juulirde ahlu sunnaɓe wonɓe ley ton joni noon haray ko hasi kon min accay nden juulirde ɗon ɓe juulay ha ɓe gayna era men o yona mi yaha kadi min juuliroya somi yaha noon juulugol nokkugo wono gueƴe
donc haray ɓay haray ɓen ɗon ɓe inni ɓe waɗay wasifa kadi ɓaawo julde kadi ɓe jaaray haray hay say goɗɗo no yoɓɓitude julde haray empêché mo joni ɓe inni men yo min yahu min juuliroyano ko beela nde wonde min noon say min janggata nde wonde haray lan juula toon yaldi haray juulugol ɗum no sella ma sellata haray ɗum kadi miɗo landi miɗo yaafino no moƴƴa e lande ɓurtuɗumen ko tawde neɗɗo on so tawi o anda haray koyo landu andu ɓen inchallah ala jasakumllahu hayran. wa aleykum ssalam wa rahmatullah wa barakatuhu. Akhil Karim, karamo koɓɓen jomiraɓe gande ɓen no holli no gerdete oɗo masala mo landiɗa ɗo. Juulirde kan si tawi ko juulirde bidia bimana umurul masjid tata'allaqu bil bida'i wal muhdasat wa immatul masjid ko du'atun ila al bid'ati wal muhdasat haray fa hijratuhu awla. Juulirde kan si tawi fiyakuji mayre on ko bidia almamiɓe ko on ton kon ko bidia jinganta ko ɗum ɓe noddanta haray ko ferugol nde ɓuri hanude illa li darura sina hara ko lorra. Mana juulirde si tawi ko bidia woni operude nder mayre ko ɗum gollete ton yimɓe mayre ko ɗum darani yeesoɓe mayre ko ɗum darani hiɗa andi juulirde no wawi wonde ɗo hara ko bidiyaji no gollede ton kono hara almamiɓe ɓen wona bidiya yankoɓe bimana hara ɓe changorde hiɓe waɗorde dawa hiɓe haɗorde bil aulawiya ɓe mehi goɗɗi goo no heddi goɗɗi goo haray nden ɗon juulide ko tabitugol e mayre woni ko waɗɗi. Amma noon si tawi jogiiɓe konngol ɓen dirige ɓen programme juulide nden fof ko bida haray aaden sunna on nde no yaha e nden juulide ɗo yo taw ko dawa naɓi mo ton li dawa wal irshad hara ko yahirɗa ko noddugol ɓe wurtangol ɓe si tawi addata fitna ɗum kadi si tawi adday fitna adday pankare adday masibo hadis on goye hiɗen andi Cheikh Albani no ellini hadis on ka sanad kono kam ma'na hadis on kan hino laaɓi al fitnatu na'ima la'ana Allahu man ayqazaha fitna no ɗaani Allah huɗi men min ɗo hadis on ka diraya o sella mana sanad makko on sella kono kam ma'na hadis on hino laaɓi men min ɗo fitna wo fitna yangay haray si tawi duumagol ma e nden ɗon fi wurtugol ɓe haɗugol ɓe adday fitna haray fahim ɓeydu ferde. So tawi kadi dawa maɗa e golle ma ala e juulide nden a newnanaka haray ko fergol nde ɓuri waɗɗade joni nde juulide nde yewɗa fi muɗum ɗo so tawi juulirde no woodi ka sunna woni gollude ka Allah wona rewirede kitabu wa sunna ka tawata yeesoɓe juulide nden ko ɗum jinganta ko ɗum ɓe andi ko ɗum ɓe woni gollitirde haray ferugol nde ɗo juulirde yimɓe bidiya ko ɗum woni ko waɗɗi kon yahana nde to. Sina hara iɗa mari toon dawru da'wa haray ɗa wadde dawa toon hiɗa wurtude an tigiɗa suti hino marsude on tuma haray sellay sabu ɗum li darura. Eyyi ɗum woni faamu an on e landal ngal wallahu a'lam.